Come stop the crying, it'll be alright. Just take So hello my guys, hand, bali subong ari naman kita sa hold it Tansa Norte. tight. Manghatag naman kita sang 3 ka kilo nga bugas kag manok para sa ila nga I'll be New here, Year's Eve. don't you cry. For one so small, you seem so Labay-labay lang kita strong. para at least mapasadya mabala naton ang mga tao sa biskan gamay lang nga pamagi. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. So, highly appreciate ko gid ang inyong bulig kag inyong ginpaabot ka rin nga mga bagay nga mga bugas kag manok. So dako gid namon salamat sa inyo. Damong salamat, Happy New Year and God bless. Madamo gid nga salamat kay Mr. and Mrs. Nicanor and Elianili Lambarte Albay and children nga sagwa nga nagpaabot gid diri sang ila bulig para sa inyo kag sa amon pagistoryahan ay hindi gid kamo nila malipatan alin sang una natandaan gid kamo nila permi. That's why nga subong New Year's Eve ari gid kami diri para sa inyo kag ipaabot ang ila bulig para sa inyo. They just don't trust what they can't explain. I know we're different, but deep inside Madamo nga salamat sa inyong not matanan. that different at all. Thank you again. You'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this Sa grasya nga ginhatag niya subong sa amon, labay pa nga hatagan pa gid kamo sang madamong blessing. Thank you so much. Madamo gid nga salamat family ng Lambarte Albay. Merry Christmas and Happy New Year! Yay! So madamo gid nga salamat sa sponsor naton Mr. and Mrs. Nicanor and Elianili Lambarte Albay and children nga halin sagwa. So ari aton subong mga kaupod dai Banban, si Marcel, si Umay, si Maman. So kag si Sir Alsagon kag ang iya mga kaupod. So don't forget to follow our Facebook page and also our YouTube channel para mas madamo pa gid aton nga mahatagan. So madamo gid nga salamat sa inyo nga tanan. Merry Christmas.